Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav. Ovdje možete da vidite kako je prošao Mika i u ovom video klipu vidjet ćete kako smo pokušali da spasemo uljanu repicu od sjajnika. To je jedna bubetina koja pravi ogromnu štetu i mi sad imamo priliku da je drugi put već ove godine prskamo, a vi ćete to vidjeti prvi put u snimku. Kao što možete vidjeti ovdje iza mene, repica fantastično napreduje i od one prilično loše situacije to je sada stiglo da skoro izgleda vrhunski. Znači ima koja je preko 1,20 m visoka i zaista iznenađujuće. Evo pogledajte naspram traktora koliko je narasla. E sad šta se zanimljivo dešavalo, mi smo juče bili kod Slavka u Kaću malo u gostima i tamo smo kod njega išli na ručak, ovo ono, i oni kao ajmo da obiđemo repicu. Kad smo mi otišli na njivu ima šta da vidimo, ono, napad sjajnika. Međutim, ja sam mislio kod mene da nema. Pogledajte ovo, sjajnika nenormalno ima. Pogledajte ovo. Znači po 10 komada na jednom cvetu. A ovo vidite što su ovi žuti cvetovi, to su već upropastili. Tako da već par procenata po meni su naneli štete i mi smo rešili brže bolje da odmah prskamo, iako nije baš 100% mirno vrijeme i doduše i sreća je što Vita pčelar nije doneo čovjek pčele na ovo sad, tako da ćemo ovo momentalno da prskamo. Evo Mika je odmah napravio materiju, nema šale, rasklapamo grane, jer stvarno je greota da ovakva sad repica koja se ovako fantastično popravila, pogledajte kako je ona potrefili smo i sa đubrenjem, fenomenalno izgleda. E sad ove bočne tek tera grane, verovatno ćemo još jednom morati prskati do ovog sjajnika, ali to je takva izgleda bubetina i takva štetočina da je to nevjerovatno. Mislim stvarno pogledajte vi kolika je to repica. Znači još malo bit će koja mi je do grudi. Ovo je fantastično isteralo i popravilo se, međutim ovo je toliko buba već štete napravila da više šale nema. Evo lete na sve strane. Ja sam sad na jednom 8 komada otresao. Evo je jedna, 2, 3. No ima i strovota. Evo vidite. I tu nema čekanja. Miko, odmah tuci, a ja ću da objašnjavam čime prskamo. Dobro, ja ću malo da ispustim sad ovu vodu što sam ispirao na vratinama da odmah krene prepadati. Tako je. Inače sad šta može biti malo problem, repica je puna vode pošto je padala preksinoć kiša i vjerovatno će jedan deo ove velike lomiti, ali šta da radimo, tu gdje prolazi traktor, ali ne možemo, nismo se ni nadali da će ovako velika biti u ovo vrijeme, tako da moramo prskati, moramo da spasemo restove. Mika uključuje i sad će on da krene. Repičin sjajnik je sigurno jedna od najvećih štetočina koje napadaju uljanu repicu na našem terenu. Odrasle jedinke koji prave najveće štete se javljaju kada temperatura zemljišta pređe 8 stepeni, a temperatura vazduha 12 stepeni. Inače, ova štetočina je aktualna i najopasnija po usevne repice u periodu razvoja cvetnih pupoljaka, od faze prisutnih cvetnih pupoljaka pa sve do faze kada bude 50% završeno cvetanje. Vidite kako Mika malo sporije tera, pokušavamo da više vode izbacimo. Znači ciljamo nekih 200 litara po hektaru. Nije ni to previše, ali mislimo da će biti dovoljno da uspemo da zaštitimo od ove bubetine. Odrasle jedinke pričinjavaju najveću štetu tako što u potrazi za polenom kojim se inače hrane izgrizaju cvetne pupoljke kako bi došli do polena. Cvetni pupoljci se nakon toga suše i otpadaju. Posljedica oštećenja cvetnih pupoljaka umanjuje formiranje ljuski i prinos semena može da se smanji, to jest prinos uljane repice može da se smanji čak i za 50%. Gubici su veći ukoliko je prohladno vreme i duže traje cvetanje, tako da onda ova gamad može još duže da napada uljanu repicu.
Dobio sam nekoliko pitanja od vas vezanih za ova članstva, pa sam rešio to da razjasnim, da ne bude nikakvih dilema. Objašnjavao sam već 2-3 godine, YouTube nudi mi to da aktiviram ta članstva. Ja to nisam radio zašto mi je jasno zbog čega se to dešava i kako to funkcioniše. Znači YouTube uzima neki 40% zarade od tih uplata. Ja to nisam hteo da radim da ne bi kod nas ljudi, posebno koji su u krizi, ako bi neka deca ili neko hteli da budu članovi tog mog kanala, da teraju roditelje da uplaćuju. Znam da svaki dinar ljudima znači u ovoj situaciji, međutim rekao sam, pokrenuo sam članstva zbog ove situacije sa algoritmom, jer više ne znam šta da radim. Što se tiče nivoa članstva, tu postoji 3 nivoa, to ću vam objasniti. Znači, prvi nivo je pšenica, to vam je osnovno članstvo, tu imate značke lojalnosti, biće emoji neki koji su vezani za moj kanal i biće slike i ažuriranje statusa. Takođe tu zahvalit ću se svim tim članovima kada budem nakupio određen broj članova i otprilike to je to najjednostavnije članstvo. To je nivo pšenica i ono košta 300 dinara mesečno. Što se tiče nivoa suncokret, ono košta 600 dinara mesečno i to je već malo nešto ozbiljniji nivo. Tu imate pogodnosti sa nižih nivoa, znači sa ovog nivoa pšenica, i imate rani pristup novim video snimcima. To kad se nakupi 20 članova na tom nivou, moći će 48 sati ili zavisi kako, ali pre ostalih ljudi moći će da gledaju video, ako to nekom nešto znači. I imamo ovaj nivo kukuruz koji košta 1500 dinara, on obuhvata pogodnosti sa ova prva 2 nivoa, i takođe ekskluzivni video snimci samo za članove, to će biti, tu isto mora se nakupi 20 članova, i virtualna saradnja na video snimcima. To znači da ćete biti u mogućnosti kada se nakupi 20 članova da ću ja kontaktirati te članove i onda ćete moći da učestvujete u nekim mojim videima u žetvi ili kad vam bude zanimljivo izvući ćemo nekog od tih članova i to ćemo raditi, šta ja znam, na svaka otprilike 2 meseca. Tako da, znači, moći ćete da dajete neke savete šta raditi, kako snimati. Tako da nadam se da vam je ujedno jasno šta ova članstva znače, zašto sam ih pokrenuo i kako izgleda, koji su nivoji. Uglavnom, hvala ovima svima koji su do sada se učlanili. Kažem vam, nije ništa obavezno. Pokušavam to zbog nekih stvari. Ukoliko se pokaže da to nije dobro, moguće da dođe do nekih promjena za 2-3 meseca. Uglavnom, za sad, hvala još jednom, pa nastavljamo ovo druženje preko mog kanala. Vidite li šta je te gadosti. Znači, svuda ih ima. Vidite ovo. Znači, već su napravili dosta štete na ovim gornjim pupoljcima koji sada treba da procvetaju i koji će u daljem razvoju biti kao neka vrsta oprašivača ostalih ovih bočnih grana koje bi također trebalo da izguraju još više ovih pupoljaka. Uglavnom, vidjet ćete ovdje sada, napisat ću vam koju sam hemiju koristio. Naravno, ovdje je potrebna mnogo ozbiljnija hemija. Znači, potreban je neki i kontaktni i sistemični koji ima sa gasnom fazom insekticid. Ja sam se to naravno snašao, imam neke stare zalihe. To je sada problem naći uopšte, pogledajte vi ovo. Znači, problem je to naći u slobodnoj prodaji i kako će se to sljedeće godine i u budućim sezonama održati ova uljana repica, stvarno ne znam, ukoliko budu nastavljene ove zabrane. Sve je problem napravljaju ove koji imaju voće, koji su koristili hlor, pirifos i plus cipemetrin, koji su koristili kao za prskanje voća, a to jasno nije preporučljivo pošto jako dugo drži i zaista je izuzetno otrovno, ali nije opasno za repicu, uljanu repicu i tako dalje.
za repu, pardon, i uljanu repicu. I zbog toga je to sve sad zabranjeno i ako se ovo nastave ovakvi napadi ovih bubetina, sigurno će se morati ponovo vratiti ti preparati u upotrebu. Što se tiče same repice, još jednom kažem, u međuvremenu je bačena druga prihrana i zaista potrefili smo sve pred onu kišu. To se sad stanje izuzetno popravilo. Dok Mika sad ovo prska, ja ću preći na sljedeću njivu gdje ćemo snimiti šta se tamo dešava, vidimo kako je tamo stanje. Tamo je bila još mnogo bolja repica. Ova druga repica je još bolja, ova izgleda vrhunski. Naravno, ovdje možete vidjeti ove koji su se već osušili, ovi izdanci, pupoljci, to su već isisali. Isisao je to ovaj sjajnik. Nažalost, zakasnili smo dan, dva, verovatno s prskanjem, ali sada ćemo to uraditi i mislim da će to biti to. Evo, kao što možete, vi pogledajte ova sad koliko je visoka. Znači, oko 1,5 je visoka već. Ovo je zaista stanje kakvo se nisam nadao, kako je to sve izgledalo. Kako su neki predlagali da je pokosim, razorem i tako dalje. Za sad izgleda fantastično. Uglavnom, Mika će sada oprskati onu njivu, preći će na ovu. Tu imam tih nekih 6 hektara, nemam ja mnogo te uljane repice, ali je naravno mi žao da propadne. Pa pokušat ćemo da je sačuvamo na sve moguće načine. A što se tiče ovog videa, nadam se da ste zadovoljni, da ste vidjeli nešto novo, nešto interesantno, posebno ovi koji nisu nikad sijali uljanu repicu, koji se razmišljaju da uvedu ovu kulturu u svoj plodored. U svakom slučaju trebalo bi da bude isplativija nego pšenica, a što se tiče kukuruza trebalo bi da bolje izbjegne sušan period i trebalo bi barem da ima neku, kako da kažem, stabilnost prinosa. Uglavnom, toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju, nadam se da vam je još jednom da vam je bilo zanimljivo i poučno, edukativno. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!